Wah, lihat teman-teman. Lihat ini teman-teman. Di sini ada pesawat terbang teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Kita masukkan ke sini teman-teman. Wow, lihat. Di sini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman. Wow, lihat di sini ada kereta teman-teman. Keretaku tak berhenti lama, cepat. Kita masukkan lagi teman-teman. Kita geser ke sini teman-teman. Wow, lihat di sini ada tangki air teman-teman. Wih, lihat di sini ada mobil Lamborghini. Masuk lagi teman-teman. Wow, lihat ini ada bis Transjakarta teman-teman. Wow, ini ada bis Tayo. Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Kita geser ke sini teman-teman. Wow, lihat di sini ada mobil untuk mengangkut hewan-hewan teman-teman. Bersihan, congker. Wow, di sini ada kren atau mobil derek teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman. Wow, lihat ini ada eskavator. Wow, di sini ada tangki Pertamina teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Wah, jatuh teman-teman. Wih, lihat ini yang terakhir ada mobil Pos Indonesia teman-teman. Ini untuk mengangkut surat-surat, barang-barang teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.